Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami muliakan Syekh Salih bin Muhammad Fakir dari Baidok, Yaman, yang kami muliakan Al-Habib Muhammad Ali Ridho, yang kami muliakan Gus Haji Ali Mas'ud, dan seluruh para alim, para asatidz, para guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, jajaran pengurus Masjid Maulid Riyadul Jannah yang kami hormati, dan seluruh jamiah Maulid yang kami muliakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini merupakan malam yang sangat istimewa, patut kita syukuri bersama, karena di tengah-tengah Majlis Maulid Riyadul Jannah ini hadir seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari kota Baidok, kota Yaman, yang merupakan menambah semangat kita untuk terus bergerak istiqomah dalam cinta. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada beliaulah kita berada di saat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kehadiran beliau pada Riyadul Jannah ini mudah-mudahan sebagai pertanda bahwasanya kita semuanya nanti akan dibawa bersama beliau-beliau ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini awal dari kami. Selanjutnya untuk acara kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, dan penerjemahnya mungkin Gus Haji Ali Mas'ud untuk menterjem. Kepadanya waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang istimewa dan spesial dengan tetamu kita, ad-da'i ilallah, Syekh Salih bin Muhammad Al-Fakir ibn Imam Umar ibn al-Mubarak. Beliau salah satu ahli ilm, salah satu da'i, salah satu guru dari kota Baidok. Beliau hadir ke Indonesia dalam rihlahnya. Di antaranya alhamdulillah bisa mampir ke majelis kita malam hari ini. Beliau termasuk salah satu cucu dari wali besar. Beliau punya wali besar yang sangat terkenal di negeri Yaman yang berasal dari Baidok, namanya Al-Imam Umar ibn al-Mubarak. Imam Ibn al-Mubarak ini adalah salah satu imam yang terkenal, disebutkan dalam salah satu kitab ceritanya. Suatu ketika Imam Umar ini
salah satu kakeknya beliau ini, salah satu sesepuhnya beliau, mbah-mbahnya itu namanya Umar ibnil Mubarak. Ini beliau suatu ketika pernah pergi haji, dan ketika ada di Madinah, dalam cerita yang disebutkan, kakeknya beliau ini sempat muji kepada Nabi, sholawat terus, muji sahabat dan lain semacamnya. Akhirnya suatu ketika ada orang yang hasud, ada orang yang dengki. Kakeknya ini setelah ziarah, setelah muji Nabi, diajak bertamu ke rumahnya. Ya Tuan, wahai Syekh, fadhal mampir ke rumah saya, katanya. Ada orang yang mau diajak dijamu makan. Husnudzan, beliau ini husnudzan, akhirnya berangkat jalan-jalan sampai keluar dari batas kota Madinah, batas haram. Dimasukkan ke satu rumah. Sampai di satu rumah dikunci. Langsung ditodong dengan pisau. Saya tadi mendengar kamu di Madinah muji sama Nabi, dan kamu juga menyanjung para sahabatnya Nabi. Kamu saya kasih dua pilihan. Mau pulang hidup-hidup dengan syarat apa mau mati? Apakah masih diteruskan hal demikian? Kalau kamu tidak berhenti muji Nabi dan menyanjung para sahabat itu, kamu saya bunuh. Kalau mau berhenti, saya bebaskan. Tapi dengan syarat lisan kamu saya potong. Dikasih dua pilihan. Timbang mati, akhirnya milih dipotong. Lisannya akhirnya dipotong. Lisannya dipotong. Dengan keadaan lisan dipotong hidup-hidup, lisannya ini dibawa. Dengan kesakitannya balik lagi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah sambatan. Ngerti sambatan sampai? Wadul yang Kanjeng Nabi. Wadul sampai keturun. Apa? Oh, Madura. Kare sama bahasa. Tak kira yang di sana tok Madura. Asabetan ke Nabi Muhammad SAW. Sambetan. Alapor ya Rasulullah, sampai nangis, sampai tetedung. Di tengah-tengah tidurnya didatangi langsung oleh Rasulullah SAW. Ada apa kamu? Beda apa mak sambetan? Ya Rasulullah, tanglesan ketok ya Rasulullah. Oleh salah satu orang yang dengki sama sampean, dengki sama sahabat. Kama, lesan kama, bagi Rasulullah sambung ya Rasulullah langsung. Imam mereka ngejit langsung juga melak, subhanallah, lisannya utuh kembali. Tanpa ada bekas jahitan, tak ada bekas apa, kembali asal utuh seperti pertama. Padahal mereka tok. Akhirnya tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tambah muji, tambah nyanjung sahabat, tambah cinta ke sahabat, tambah nyanjung ke Nabi Muhammad. Berlalu puluhan tahun, akhirnya suatu ketika Imam Umar ibnil Mubarak ini haji lagi. Ya seperti itu, karena dia sudah merasakan seperti apa yang dibalas oleh Rasulullah gara-gara dia banyak muji kepada Nabi, tambah banyak muji ke Nabi. Sampai ke Madinah tambah nyanjung Nabi, baca qasidah, baca ini dan muji para sahabat. Selestarina muji, selestarina nyanjung ben muji ke sahabi ben para sahabat, beda orang yang ngambek boleh. Tore ambu kebungkoh apa? Sabar ya, takut beli boleh. Tapi husnudzan dia. Akhirnya wis ikut diajak makan. Subhanallah, jalan di ajelen saya pancet, saya ingat saya pertama saya ketok. Pas Pak ambu kebungkoh, rumah yang sama dengan rumah yang dulu dia dipotong lisannya. Subhanallah. Tapi husnudzan dia, husnudzan. Akhirnya masuk ke dalam rumah, di dalam rumah itu ngelihat satu kera kerangkeng, eta alein. Ngejut imam nih. Boh, sabar ya. Sampean oneng. Oh iya, saya rumah ini saya ingat karena lamboi ketok tang lisan ini aja. Sampean tahu siapa kera itu? Tak oneng ya. Itu kera adalah abah saya yang dulu memotong lisan sampean. Semenjak selesai motong lisannya sampean pulang tuh abah saya itu langsung yobo pengiran bala langsung yobo bisa diketang. Gara-gara apa? Tak senang ke orang yang cinta ke Nabi Muhammad, tak senang kepada orang yang menggungkan para sahabat. Yobo pengiran keneng belet akhirnya langsung jadi ketang. Kula potrananya. Saya ngajak segedua itu potrana. Nah beliau ini termasuk salah satu cucunya. Cucunya Imam Umar ibnil Mubarak yang akhirnya kakeknya beliau ini Imam Umar ibnil Mubarak ini terkenal dengan ghati'ul lisan. Orang yang lisannya terpotong. Kejadian tadi sampai disambung oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita gunakan kesempatan malam hari ini. Kita dengarkan apa yang nasihat yang akan beliau sampaikan. Matur moga dadi lantaran sebab
nyambung akulah ben panjenengan dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Mantar mau ke ilmu saya gini ngaki teti manfaat teti sango kula panjenengan sampai akhirat. Amin Allahumma. Waktu dan tempat selebihnya sepenuhnya kita pasrahkan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أجلسنا وإياكم في مجلس رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai tausiah yang beliau akan sampaikan dengan memuji kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW, dan kita sampai kata beliau di majelis Riyadul Jannah. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian lewat di taman-taman surga maka mampirlah. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. Dikatakan apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan adalah majalisuz dzikir, yaitu majelis-majelis zikir seperti ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا المجلس نصيب من المسمى رياض الجنة. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala majelis ini sesuai dengan namanya, yaitu Riyadul Jannah. والجالسين في رياض الجنة هم بالحقيقة جالسين في محل رضوان الله الذي خلق الجنة سبحانه وتعالى. Orang-orang yang duduk di majelis Riyadul Jannah, taman-taman surga ini, hakikatnya mereka duduk dapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan surga. وهذه المجالس ثمارها وأنوارها تظهر على ذات الإنسان وعلى حال الإنسان وعلى أحوال الإنسان بعد خروجه من هذا المجلس المبارك. Majelis-majelis kajak nikah, Madura campur ki. Bahasa Indonesia paham ki? Paham ya? Majelis-majelis seperti ini akan kelihatan buahnya, akan kelihatan faedahnya, hasilnya setelah sampean keluar dari majelis ini. لذلك الجالس في هذا المجلس ينبغي بل يجب يتحتم عليه أن يكون قلبه متعرض لنور الله النازل في هذه المجالس المباركة. Oleh karena itu yang duduk di majelis ini hendaknya hatinya ditata, ingin mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di majelis ini. فإن المتعلق قلبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يعيش عيشة سعيدة وحياة طيبة مباركة في هذه الدنيا. Orang yang hatinya selalu berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan kebahagiaan, akan dipenuhi dengan kesuksesan dunia akhirat. والمتعلق قلبه وأفعاله وأخلاقه ومعاملاته مرتبطة بقلب وأحوال ومعاملات الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا هو الصادق في هذه المجالس المباركة. Orang yang hatinya selalu berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seatena nyampung terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelakuannya juga nyampung seperti pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu orang yang hakikatnya ahli majlis Riyadul Jannah. فإن الله ربط محبته باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا يصل الإنسان إلى الله إلا من باب رسول الله صلوات ربي عليه. Sesungguhnya Gusti Allah neka nyambungake cinta ria kodunoro. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mun sampean ngaku cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda mengaku cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا من يقول بلسانه أو بحاله أو بفكره أو بغطرسة عقله ما في حاجة للنبي ولا نذكر النبي ولا نتبع النبي، الله موجود، لماذا ندخل شيء طويل الطريق حتى نصل إلى الله؟ نقول لك الطريقك مقطوع حتى تصل وتدخل من باب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. Semua jalan, kata beliau, kalau ada orang mau berjalan kepada Allah tidak lewat Rasulullah, yang nyampe itu harus lewat Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngomong, ngapain harus lewat susah, cari lewat Rasulullah, lewat ini niru Rasulullah, ngapain?
Langsung aja ke Allah, langsung nyambung ke Allah. Ini orang tidak pikir ini. Allah sudah mengatakan apa tadi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Rasulullah. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ما في دخول الجنة ولا في دخول إلى رضوان الله حتى تأتوا خلف النبي محمد وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه. Dikatakan di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima masyajara bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak iman. Kalau kalian mau masuk surga, mau kemana, mau menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kalau kalian tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فما كثير من الناس في هذه الأيام وفي دول العرب خاصة وعندكم ممكن انتشر هذا الكلام يقول لك ما في حاجة للنبي، أنتم أكثرتم، أنتم أطرأتم شيء من الإطراء المحرم، لا تدخل من شيء من الأشياء المزيفة توسلات وتذكر النبي وتدعوا حبكم للنبي. صل إلى الله بسرعة. نقول لك وصولك إلى الله باطل، هو انقطاع عن الله أصلا حتى تدخل من باب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. Banyak sekarang mulai nyebar kata beliau, baik di negeri Arab ataupun di negeri-negeri yang lain. Mereka banyak mengatakan, ngapain kita tawassul, kumpul-kumpul seperti ini, baca sholawat, berdoa lewat Rasulullah, ngapain? Langsung doa kepada Allah, nyampe. Katakan bahwa itu batil, nyampe kan tidak akan nyampe kepada Allah. Tidak ada yang nyampe kepada Allah yang tidak lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الله سبحانه وتعالى يقول حصر الدين كله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي شيء جاء به محمد خذوه، أي شيء نهى فيه محمد إن تجتنبوه هذا هو رضواني، هذه هي جنتي، هذه هي محبتي. Dikatakan kata beliau, agama ini ringkesannya gampang. Kata Rasulullah, yang datang dari Rasulullah ambil, yang tidak dibawa oleh Rasulullah jangan diambil. Wes cukup, agama ini gampang. Ikut tok wes. Pelono Rasulullah, norok kanjeng Nabi, selamat. فجزا الله القائمين على هذا المجلس الذي فيه تتحرك الأشواق والقلوب حتى تعرف حقيقة وجودها في هذه الدنيا وهي محبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. Kita ucapkan terima kasih bagi siapa yang telah menyiapkan majlis seperti ini, yang telah mengadakan majlis seperti ini, yang menyambungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya kebahagiaan dengan tersambungnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن من جلس في هذا المجلس وقلبه وأفعاله متعلقة بأفعال وعقل وقلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى عاش سعيدا، عاش قويا، عاش محفوظا من البلاء في هذه الدنيا. Barang siapa yang hidupnya selalu berhubungan dengan Rasulullah, baik cinta hatinya, baik amaliyahnya, maka dia akan hidup bahagia, dia akan hidup sukses, dia akan hidup dilindungi oleh Allah dari segala macam musibah, balak dan lain sebagainya. بل يحفظه الله من البلاء، يحفظه الله من العذاب، يكون من أهل السعادة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ليس له عذاب. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari macam balak, dari macam seperti yang ada sekarang ini, corona dan sebagainya, bahkan nanti sampai ke akhirat dilindungi oleh Allah. فالإنسان الذي في قلبه النبي محمد حي، في أفعاله النبي محمد حي، أخلاقه النبي محمد فيها حي، هذا محفوظ من العذاب في الدنيا والآخرة. Orang yang selalu di hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam pekerjaannya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. سيدنا عمر بن الخطاب قبل الإسلام كان قلبه حياة ظاهرية لكن بالحقيقة ميت قلبه، فلما أسلم أنزل الله في آية من القرآن أفمن كان ميتا فأحييناه. هو أصل حي، يأكل ويشرب، تكلم، يتزوج، يمشي، حياة طبيعية، لكن الله أسماه ميت سبحانه وتعالى لما دخل إلى الإسلام قال أفمن كان ميتا فأحييناه. Kita lihat contoh kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sebelum masuk Islam, ya beliau hidup memang, beliau kuat memang, tapi Allah katakan itu mati. Dikatakan hatinya mati, tapi setelah masuk Islam Allah hidupkan sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an, afaman kana maitan fa ahyainah, kata beliau. Dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman bahwasanya lihat itu orang mati sebelumnya, yakni sebelum masuk Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, fa ahyainah bil Islam. Dihidupkan hatinya sebab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سيدنا عمر قبل إسلامه كان الشيطان ممتزج في لحمه ودمه وفي عقله ولا يفارقه. لما أسلم إن الشيطان لا يفر من ظلك يا عمر. Allah. Kata beliau, ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam, setan ini menyatu pada dari Sayyidina Utsman, di darahnya, di dagingnya, setan menyatu dengan Sayyidina Umar.
Tapi ketika beliau masuk Islam dikatakan bahwasanya setan takut dengan bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Ya, kalau Sayyidina Umar lewat, setan lari, takut bayang-bayangnya saja lah takut setan. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, engkau tidak melewati satu gang, suatu jalan, melainkan setan cari jalan lain. Saking takut atau mau Sayyidina Umar. هذا في الدنيا الشيطان يفر منه رجل قوي لأن محمد سكن في قلبه. Ini di dunia, setan saja takut di dunia sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena di dalam hati Sayyidina Umar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بل في الأحاديث الصحيحة لما سئل سيدنا عمر سأله منكر ونكير في قبره فقالوا من ربك التفت إليهم قال من ربكما أنتما فهرب الملائكة إلى الله. Ketika ada riwayat hadis riwayatnya Sayyidina Umar ketika dimakamkan, dikuburkan, datang malaikat mungkar nakir menanyakan kepada Sayyidina Umar, "Man rabbuk?" Sayyidina Umar langsung menoleh kepada kedua malaikat ini, balik nanya, bahkan siapa Tuhanmu wahai dua malaikat? Langsung kabur itu malaikat. فالذي محمد بن عبد الله حي في قلبه الملائكة تخاف منه والجن تخاف منه ويكون قويا في الدنيا هذه. Orang yang hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup selalu di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat takut kepada dia, jin takut kepada dia, semua takut kepada dia. لذلك قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت ما في عذاب وأنت ساكن فيهم ما في عليهم العذاب. Orang yang ada di dalam hatinya Rasulullah SAW, dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia wala fil akhirah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba jika di dalam situ kaum ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك من أراد منا ومنكم سواء الرجال أو النساء أن يعيش محبوبا عند الله محبوبا عند الناس قويا في الدنيا عظيما عند الله في الدنيا والآخرة فليفتح قلبه ليدخل نور النبي محمد إليه. Barang siapa yang baik dari laki-laki ataupun perempuan yang menginginkan dia kuat di dunia, mulia di dunia dan di akhirat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkan di hati kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يغرك قائل مسكين ضعيف الإيمان قليل الأدب مع النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم يقول لك لا خلاص محمد هذا ساعي بريد أعطاك الرسالة ورحل صل إلى الله بنفسك. نقول لك طريقك مسدود ما لك شيء من ذوق الإيمان أنت لأن النبي محمد قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Jangan tertipu dengan orang-orang yang akhir-akhir ini banyak mengajak kita tidak perlu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai diibaratkan sebagai sa'il barid, sebagai diibaratkan sebagai tukang pos. Tukang pos ya Pak, mau lemari abri surat, masuk sampean ki ke selangkung apa? Mau lemari surat selangkung mari nyengke tak perlu kayak nggak boleh. Aduh tukang pos matur nuwun tukang pos dah telung dino tukang pos tidak mungkin kan? Jadi Rasulullah diibaratkan seperti tukang pos, kurang ajar ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan itu. Minta saja kepada Allah, tidak usah lewat Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka, jalan kalian buntu. Kalau kalian menuju Allah Subhanahu wa taala tidak lewat Rasulullah, jalan kalian buntu, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. ولن يتم الدخول إلى باب النبي حتى ندخل من آل بيته عليهم سلام الله ورضوانه. Dan tidak akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak lewat para keturunannya, tidak lewat para ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشرط محبة آل البيت تعظيم الصحابة وحب الصحابة عليهم رضوان الله. Syarat cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai dan menghargai dan menghormati para sahabat ridwanullah taala. فلا يأتي قليل الأدب قليل الذوق حبله مقطوع عن الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق عائشة يبغضون أهل البيت. نقول أنت اللي قليل الأدب أنت اللي تبغض أهل البيت حقيقة. هؤلاء أحبهم علي بن أبي طالب هؤلاء أحبهم الحسن والحسين هؤلاء أحبهم النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اقرأ في حديث البخاري أحب الرجال إلى أبو بكر من النساء عائشة واقرأ حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau ada orang yang mengatakan para sahabat ini, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah benci kepada Pak Ahlul Bait, dikatakan bahwasanya mereka membenci keturunan Rasulullah, maka katakan kepada mereka, mereka itulah yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ali mencintai mereka, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mencintai mereka semua. Bahkan Rasulullah SAW mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidatina Aisyah. Bahkan dikatakan di dalam hadisnya orang yang paling cinta kepada Ahlul Bait adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang paling cinta kepada Ahlul Bait dari perempuan adalah Sayyidatina Aisyah. لذلك
الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن وكونوا أمة وسطا لا نكون من أهل الإفراط ولا من أهل التفريط لا ممن يبغضون أهل البيت ولا ممن يبغضون الصحابة نحن منهج أهل السنة والجماعة منهج آل البيت النبوي منهج الصحابة منهج القدوة الحسنة للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محبة أهل البيت ومحبة الصحابة قدوتهم الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Oleh karena itu dikatakan di dalam Al-Quran wa kunu ummatan wasata. Jadilah kalian umat yang tengah-tengah. Tidak terlalu cinta juga tidak terlalu benci. Tidak terlalu membenci Ahlul Bait dan juga tidak membenci sahabat. Bahkan manhaj kita, metode kita, ajaran kakek nenek moyang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai kedua-duanya, yaitu mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فياتي قليل الادب يتكلم على اهل البيت على انهم لا يوجدوا خلاص ان كربلاء قد قضت على اهل البيت ولا يعرفون ان خروج علي زين العابدين من كربلاء سليم وتزوج وترعرع حتى صار السجاد صاحب الألف الركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة نسل إلى هذا اليوم والنبي محمد قال آل بيتي مع القرآن لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. Dikatakan bahwasanya kalau ada orang mengatakan anak cucu Rasulullah sudah habis, sudah tidak ada ketika terjadi kejadian di Karbala, dibantai semua, habis, dibunuh, maka mereka katakan kepada mereka bahwasanya ada satu yang selamat, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan beliau nikah, bahkan beliau memiliki keturunan yang banyak sampai sekarang. Bahkan beliau inilah orang yang sujud setiap malamnya 1000 rakaat. Sajadahnya selalu basah dengan air mata. Inilah Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW yang menurunkan garis keturunan dari Sayyidina Husain sampai sekarang. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ali Baiti dan Al-Quran, kata Rasulullah, keturunanku dan Al-Quran tidak akan terpisah sampai nanti bertemu aku nanti di telaganya Rasulullah SAW. من مات في قعر الكعبة في وسط الكعبة ساجدا عابدا وفي قلبه ذرة لرجل من آل البيت مات إلى النار. Barang siapa yang mati di dalam Ka'bah, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan sujud, tapi di dalam hatinya ada secuil, sedikit rasa benci kepada Ahlul Bait, rasa benci kepada anak cucunya Rasulullah SAW, ketahuilah ini jalannya ke neraka. بل ذكر الإمام بن حجر في التحفة على أن من أنكر صحبة الصديق عليه رضوان الله فقد كفر لأنها مثبتة بدليل قطعي الثبوت في القرآن إذ يقول لصاحبه. Barang siapa yang mengatakan, bahkan kalau ada orang mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kafir, maka mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ingkar صحبة سيدنا أبو بكر. Ingkar ke bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah SAW, maka yang mengatakan itu dikatakan kafir dia. Niku orang sing ngocak mun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nika benih sahabat Kanjeng Nabi. Oh nyamanan matur apa? Qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ngocak mun sahabat Sayyidina Abu Bakar benih sahabat Rasulullah SAW, maka saya ngocak nika kafir dengan itsbat tsubut, dengan dalil yang qat'i bahwasanya di dalam Al-Qur'an dikatakan idz yaqulu li sahibika. Allah saja mengatakan untuk li sahibika, untuk sahabatmu. Kalau ada orang yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Rasulullah, kafir itu. Qala sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat-sahabatku ini ibaratkan bintang. Kalau kalian orang lambok nih Pak, mau negure pakai bintang. Ora ke borok ke timur pakai itu. Mun sampean minta petunjuk ke borok atau ke timur lewat bintang, insyaallah oleh hidayah. Sampean nikah mau norok sahabat, norok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكلهم آل البيت والصحابة أبواب للوصول إلى النبي صلوات ربي عليه. Dua-duanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib dan juga para sahabat, itu adalah cara kita kalau mengikuti dua-duanya ini adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. واجعل قلبك معلق بآل البيت واجعل قلبك معلق بالصحابة تصل إلى القمر الأعظم قمر بني هاشم رسول الله. Jadikan kedua-duanya ini sebagai pegangan kita, yaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka Anda akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله وسلم عليه وعلى أصحاب أهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan kepada kita. Keturunanku ini diibaratkan sebagai perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ke dalam perahu itu akan selamat. Barang siapa yang tidak naik, dia tertinggal dari kapal Nuh, maka dia akan tenggelam. فعيشوا في حياتكم
محبين لله محبين لرسول الله جامعين حب القلبين قلب الصحابة وقلب آل البيت النبوي. Maka kalau kita ingin bahagia, maka jadikan hati kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan juga cinta kepada keturunan Rasulullah dan sahabat Rasulullah. فإن من جمع هذه المحبة عاش في الدنيا قوي الإيمان قوي الذات قوي البال قوي العقل قوي العلم في هذه الدنيا. Barang siapa yang sudah berpegangan pada ini semua, maka dia akan menjadi insan yang kuat, kuat imannya, kuat orangnya, kuat segalanya. دليل ذلك أذكر لكم قصة وأختم بها هذا المجلس. سيدنا علي بن أبي طالب عليه رحمة الله ورضوانه وعليه سلام الله وكرم الله وجهه. Oleh karena itu, saya akan beri satu kisah. Yang ini cerita dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya, dan ini cerita sekaligus penutup untuk kita. قال صلى الله عليه وسلم أمر بقلع باب الخندق فجاءوا 10 من الصحابة أرادوا يحركوا باب الخندق ما قدروا يحركوا هذا الباب فجاء سيدنا علي بن أبي طالب بيده اليمنى فقلع باب الخندق قلع حتى رماه خلف الجدار. Ketika perang Khandaq, ya, di perang Khandaq itu ada gerbang, pintu gerbang di Khandaq. 10 orang sahabat tidak ada yang mampu menggerakkan pintu itu. Kemudian Sayyidina Ali datang dengan tangan kanan, satu tangan diangkat, dibongkar itu pintu sampai dilempar oleh Sayyidina Ali. هذه قوة محبة النبي محمد صلوات ربي عليه. Kenapa Sayyidina Ali memiliki kekuatan seperti ini? Inilah kekuatan cinta kepada Rasulullah SAW. فإن من أحبه رسول الله ومن أحب رسول الله زرع الله في قلبه وفي ذاته قوة لا يتعدها أحد في هذه الدنيا. Barang siapa yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah, maka dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun bisa menandingi. بعد حفر الخندق بين مكة والمدينة جاء عمرو بن عبد ود أشر الكفار أشر قريش رجل خبيث من آل قريش فمن فوق فرسه قفز وحتى تعدى الخندق حتى وصل إلى المدينة بالفرس حقه. Jadi ketika perang Khandaq ini ada satu Amr bin Abdud. Amr bin Abdud ini seorang musyrik, seorang kafir yang gagah berani. Dia mampu melewati Khandaq itu, lompat Khandaq pakai kudanya sampai nyampe ke Madinah. فينادي يا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم جالسين بجانب الخندق هناك يحفرون الخندق أحد من أصحابك يشتاق إلى الجنة كما أشتاق إلى الخمر أنا. ينادي النبي أن يخرج أحد يبارزه. Amr bin Abdud ini menantang duel. Dia ngomong kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, adakah dari salah satu di antara sahabatmu yang merindukan surga sekarang sebagaimana saya merindukan minuman keras? فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعمر من يقوم لمبارزة عمرو بن عبد الود. Kemudian Rasulullah SAW noleh dan mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau melawan Amr ini? والصحابة كلهم يعرفون أن عمرو هذا شديد وأنه خبيث وأن ضربه شديد يعني رجل متمكن في المبارزة يعني. Nantang duel. Ini Amr bin Abdud ini nantang duel. Dan ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mau melawan Amr ini, maka sahabat ya ketar-ketir, takut ya. Ini Amr ini orang yang kuat, orang yang jahat, orang yang bengis. Dia kalau pukulannya luar biasa sehingga sahabat gentar semua. التفت سيدنا علي بن ابي طالب قال انا يا رسول الله انا لعمر. عمر سيدنا علي 18 سنة وعمر بن عبدود 45 سنة. Ketika itu langsung Sayyidina Ali, ya Rasul, ana ya Rasulullah, saya yang akan melawan Amr. Ketika itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah umurnya masih 18 tahun, sedangkan Amr umurnya sudah 45 tahun. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي انه عمر. قال ان كان عمر فانا علي. Rasulullah sebenarnya agak ragu juga kayaknya. Ya Ali, innahu Amr. Ya Ali, itu Amr Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? In kana huwa Amr wa ana Ali. Kalaupun dia Amr, maka saya Ali ya Rasulullah SAW. فألبسه النبي صلى الله عليه وسلم العمامة فقال قم. فقام سيدنا علي وهو صغير مثل شبابنا هؤلاء. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sorban kepada Sayyidina Ali, disorbankan kepada Sayyidina Ali. Kemudian berdiri Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali ini masih umur 18 tahun. Cilik. Kene Pak, ala abon orang umur 45 tahun. وصل إلى عند عمرو بن عبدود. Kemudian Sayyidina Ali nyampe kepada Amr bin Abdud. عمرو بن عبدود على الخيل وسيدنا علي في الأرض. Amr bin Abdud ini di atas kudanya, sedangkan Sayyidina Ali di bawah. قال له من أنت يا ولد؟ عمرو بن عبدود. Kata Amr bin Abdud, siapa dan anak-anak ini? Siapa dan aja? قال أنا علي بن أبي طالب. Dia mengatakan, ana Ali bin Abi Thalib. ارجع يا ولدي أنت صغير أنا بيني وبين أبيك
محبة بيني وبين أبوك أبو طالب، هذا محبة، ارجع أفضل، أنا أقطعك الآن بالسيف، ارجع أفضل. Apa kata Sayyidina Amr bin Abdul Wis balik om. Mundur. Kon sik cilik kon iki. Abahmu mbek aku lho kanca apik. Wis minggir. Mosok aku keting ngetoki awakmu sik gini. Wis mundur ae kon. قال سيدنا علي إذا لم تريد تقتلني فأنا أريد أتشفى بقتلك. سيدنا علي Kalau kamu tidak ingin membunuh saya atau syafa, يعني ingin menyembuhkan. أتلذذ بقتلك يعني. Kalau kamu tidak mau membunuh saya, maka saya akan menyembuhkan penyakit saya atau syafa. Saya ingin memuaskan diri saya untuk membunuhmu. نزل عمرو بن عبد ود من الخيل فقتل خيله لأنه حاقد، فقتل الخيل لأن سيدنا علي بن أبي طالب أغاظه بالكلام. Kemudian Amr bin Abdul turun dari kudanya dan membunuh kudanya. Meten-meteni Sayyidina Ali. Mundur kok ya, jarane dipateni. والصحابة ينظرون إلى سيدنا علي وكلهم يقولون في دواخل بواطنهم داخل بواطن استودعناك الله، لأنه خلاص ميت سيدنا علي. Allah. Sahabat yang melihat kejadian ini semuanya dalam hatinya itu bergumam, aduh mati Ali wis ya. Wis matilah, selamat jalan Ali, selamat jalan. Saya mungkin selamat jalan Ali, kamu mati. Musuhmu duduk tandinganmu. وسيدنا الصحابة كلهم حزينين لكن النبي مبتسم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Semua sahabat sedih melihat kejadian ini. Ya Allah mati Sayyidina Ali. Rasulullah tak senyum. Senyum Rasulullah padahal mantune iki ya. Mantune mati ya senyum. فلما نزل عمرو بن عبد ود تبارزوا الاثنين، سيدنا علي مع هذا الكافر عمرو بن عبد ود. تبارزوا بدأوا المبارزة. Kemudian mulailah keduanya ini saling bertikai, memulai saling adu keahliannya. وبعض الصحابة يقول رحم الله سيدنا علي. Sahabat mengatakan semoga Allah merahmati Sayyidina Ali. فاشتدت المعركة من سيدنا علي مع هذا عمرو بن عبد ود حتى ثار التراب فلم يرى الاثنين ماذا حصل. Allah. Saking sengitnya pertarungan ini, caroknya saking jagun ya Pak. Sampai debu itu berterbangan sampai dua orang ini tidak kelihatan. Carok yang monyen pedeng tok Pak. Keling tok. Tak ketela orang lah. ما يسمعوا إلا صوت السيوف فقط. Tak keding kecuali suaranya pedeng tok. فثار التراب وطالت المعركة، طالت المبارزة يعني لحظات طويلة والصحابة كلهم ماذا يحصل داخل هذا التراب يعني. Pertarungan ini berjalan lama, berlangsung lama sehingga sahabat bingung siapa yang menang ya. Tak ketela, pokok monyen pedeng tok Pak. بعد دقائق هكذا فإذا يسمعوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهدأ التراب وجدوا سيدنا علي واضع قدمه على صدر هذا الرجل وسيفه مغروز في صدره. Kemudian tidak lama terdengar takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sehingga debu yang berterbangan ini mulai turun dan sahabat melihat dengan jelas kaki Sayyidina Ali menginjak dada Amr ibn Abdul وسيفه مغروز في صدره. Dan kemudian pedangnya ditancapkan di dadanya. فرجع سيدنا علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغبر بالتراب عليه رحمة الله ورضوانه. Kemudian Sayyidina Ali kembali kepada Rasulullah SAW dan jasadnya semuanya penuh dengan debu. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali. أيوجد أحد أقوى منك يا علي؟ Apakah ada orang yang lebih kuat daripada kamu ya Ali? قال لا لو كان موجود لخرج لعمرو بن عبد ود لا يوجد أحد أقوى مني. Tidak ada yang lebih kuat daripada saya ya Rasulullah. Andai kata ada yang lebih kuat daripada saya, tentunya dia keluar melawan Amr bin Abdul Ada si bengal tentunya. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوجد رجل أقوى منك يا علي. Ya, Rasulullah bersabda kemudian ada ya Ali, orang yang lebih kuat daripada kamu itu ada. قال يا رسول الله من هو؟ لماذا لم يخرج لمبارزة عمرو بن عبد ود؟ Siapa itu ya Rasulullah? Kenapa dia tidak turun menghadapi Amr bin Abdul Kenapa dia takut semua? قال تريد تعرفه يا علي؟ قال نعم يا رسول الله. Kamu ingin tahu ya Ali? Iya ya Rasulullah. قال قبل المغرب غرب المدينة غرب الشجرة غرب المسجد هناك قبل المغرب تجده هناك. Sebelum maghrib, kalau kamu ingin tahu siapa orang yang lebih kuat daripada kamu Ali, sebelum maghrib nanti di dekat masjid itu kamu akan temui dia. وسيدنا علي في وقت الضحى قلبه يغلي يتمنى يشتاق من هذا الرجل. يا الله بسرعة يأتي هذا المغرب، يا الله يأتي الظهر العصر، قلبه في فوران داخل قلبه. Sayyidina Ali dari subuh, dari duha, dari pagi Sayyidina Ali hatinya bingung. Sopo iki sing luwih kuat aku iki? Sopo? Kapan maghrib cek suwene maghrib iki yo? Duhur bila si maghrib ya. Wah, entek siapa sih lebih kuat bingkor ya jadi. حتى وصل المغرب. Sampailah maghrib. سيدنا علي انطلق إلى غرب المسجد. Kemudian Sayyidina Ali pergi ke baratnya masjid. فوجد رجل ملثم. Maka dia melihat, Sayyidina Ali melihat laki-laki yang tertutup wajahnya. لكن ما هو بسبب الكورونا لا. Tapi bukan sebab corona ya.
Pakai فإذا itu ada masker. فإذا بالرجل هذا ملثم وقائم جاء سيدنا علي سلم عليه فغير صوته وعليكم السلام ورحمة الله غير صوته هذا الرجل. Kemudian Sayyidina Ali mendekati orang ini yang pakai masker itu corona tapi jadi. Nah, pakai tertutup mukanya. Kemudian Sayyidina Ali mengucapkan salam kepada orang itu dan orang itu merubah suaranya membesar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال له من أنت؟ Terus Sayyidina Ali bertanya, "Siapa kamu?" ما رد عليه. Tidak dijawab oleh dia. قال أتبارزني سيدنا علي؟ مبارزة؟ قال نعم. Sayyidina Ali nantang sekali. Pegel Sayyidina. Siapa saya lebih kuat bengkoknya? Fanazal. Jadi Sayyidina Ali, kamu mau berkelahi dengan saya? Ayo, ayo katanya. نزل سيدنا علي مع هذا الرجل إلى الساحة فلحظة من اللحظات فإذا بالرجل يأخذ سيدنا علي إلى فوق ويرمي في الأرض فإذا بسيدنا علي ملقي في الأرض. Kemudian dua orang ini turun ke lapangan ya, tanah yang luas. Wis ngecak gelut iki ya. Ternyata apa yang terjadi? Sayyidina Ali dilempar dan dibanting ke tanah. سيدنا علي يتوجع من ظهره. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Aku penting kena ya." قام سيدنا علي مرة أخرى فإذا بالرجل يأخذ سيدنا علي يرمي في الأرض على بطنه. Allah. Jela penting lagi belo kang apa? Sayyidina Ali jaga penasaran ya. Siapa bisa mengkalangku? Benteng boleh ketabun. Bung. Jadi gelak belo kang sete benteng lagi tabun. قال سيدنا علي أسألك بالله من أنت؟ إيش القوة هذه الذي معك؟ يعني لا إله إلا الله. Sayyidina Ali penasaran, siapa kamu? As'aluk billah. Demi Allah, saya tanya, siapa kamu? Kok bisa kamu memiliki kekuatan seperti ini? فتح وجهه فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian dibuka wajahnya, ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا يوجد أحد أقوى منك يا علي. لا أنا انتبه. Kata Rasulullah, gelak ban ngocak ya Ali. Kamu tadi mengatakan tidak ada orang yang lebih kuat daripada saya. Ketahui, hati-hati Ali. Aku lebih kuat daripada kamu. قال سيدنا علي بن أبي طالب إذا اشتد الوطيس بالمعركة في نذهب نختفي خلف النبي. النبي في الأمام صلى الله عليه وسلم. Kata Sayyidina Ali, kita kalau dalam keadaan perang, kepepet iki. Keadaan perang wis kepepet nemen. Singitan buri Kanjeng Nabi. Para sahabat ini kalau sudah perang, kepepet semua di belakang Rasulullah SAW. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في بداية البعثة قبل الهجرة كان في مكة رجل جاء من اليمن للتجارة في مكة فجاء أبو جهل فظلمه فأخذ عليه النقود كلها فقال له إن شاء الله بعطيكها في السنة القادمة. جاء هذا الرجل في السنة القادمة يطالب أبو جهل، يا أبا جهل فلوسي نقودي ما في. ذهب هذا الرجل اليمني إلى قريب الكعبة فوجد شيبة وعتبة والوليد وهؤلاء الكبار أبو سفيان. ما لك يا فلان؟ قال أبو جهل هذا ظلمني أخذ علي الفلوس حقي. قالوا تريد أن تأخذها منه؟ قال نعم. قالوا اذهب إلى محمد، هذا البيت بيت محمد هذا هو الذي يعطيك. هم يريدوا يستهزئوا بالنبي لما يخرج يضربه أبو جهل. Dulu طويل كلام. لا ما شاء الله ما في مشكلة. Untung tak pacam itu. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, masih di Mekah, Rasulullah masih belum hijrah. Itu ada salah seorang dari Yaman, dia datang untuk berdagang ke Mekah. Kemudian uangnya diambil semua oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini terkenal orang yang kuat ya. Tidak ada yang menandingi Abu Jahal, orang kuat, pemimpin luar biasa. Dirampas semua hartanya, uangnya diambil. Kemudian, mana uang saya Abu Jahal? Tahun depan, kamu datang lagi ke Mekah, tak kasih uang kamu tahun depan. Wis pulang orang ini. Tahun depan datang lagi ini orang, mana uang saya Abu Jahal? Nah, mana uang saya? Apa dikatakan? Tidak ada uangnya. Ini kan rampok, Pak. Ini kayak rampok. Kemudian akhirnya orang ini datang ke Ka'bah. Di sisi Ka'bah, samping Ka'bah di situ ada Utbah, ada Al-Walid, ada Abu Sufyan. Di situ kumpul semua di samping Ka'bah. Pemimpin Quraisy. Dia minta, kenapa kamu kok sumpah? Kenapa kamu kok susah? Kata dia, uang saya diambil. Saya dizalimi oleh Abu Jahal. Abu Jahal menzalimi saya, uang saya diambil oleh Abu Jahal. Saya tidak bisa mengambilnya. Apa kata orang-orang ini? Kamu kalau ingin uangmu kembali, datang nang Muhammad. Kulo omai Muhammad dikuno. Teko nang Muhammad. Minta tolong Muhammad, uang kamu insya Allah kembali. Mereka menyuruh kepada Nabi Muhammad. Mereka sengaja terongat dua. Abu Jahal bi Rasulullah SAW. Iyat dua Pak. Entar ke Muhammad bisa boleh pesen. Karena itu sengaja menunjukkan kepada Rasulullah, ingin menghina Rasulullah, ingin melihat Rasulullah dipukul oleh Abu Jahal. فراح ذهب هذا الرجل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبو جهل هذا ظلمني سنتين وهو يظلمني بالنقود حقي. لبس النبي الجبة فخرج صلى الله عليه وسلم. أين أبو جهل؟ قال في البيت. فذهب إلى البيت فطرق الباب عليه. فهؤلاء الكفار ينظرون كيف أبو جهل يضرب النبي، كيف أبو جهل يعني يستهزئ ويستهبل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما
قال له النبي فتح الباب أبو جهل قال لماذا لم تعطي هذا دينه؟ هؤلاء الكفار ينظرون إلى أبو جهل ماذا يفعل؟ فأبو جهل الآن انتظر لحظة فأخرج الفلوس فأعطاها هذا الرجل، فرجع النبي لبيته واليمني رجع مسكين. جاء الكفار أبو جهل إيش اللي حصل؟ محمد يخيفك؟ قال والله لما فتحت الباب أن رأس محمد ليس رأس بشر، إنه رأس بعير، لو قلت له لا لأكلني. Ini kata beliau langsung setelah ditunjuk, iku loh Umay Muhammad di kuno. Langsung ini orang langsung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nyampe ke rumah Rasulullah, Rasulullah ngetok pintu, dibuka oleh Rasulullah. Ada apa? Saya minta tolong wahai Muhammad. Uang saya ini dizolimi oleh Abu Jahal 2 tahun. Uang saya 2 tahun dipegang Abu Jahal. Langsung Rasulullah pakai jubah, pakai pakaian, langsung datang ke rumah. Ayo ke rumahnya Abu Jahal. Langsung disamperi ke rumahnya Abu Jahal. Diketok pintunya. Ketika dibuka pintu, Rasulullah langsung angkat suara. Ya Abu Jahal, kenapa kamu mengambil uang orang ini? Cepat kembalikan. Kamu ambil uang ini, mendolimi orang ini. Cepat kembalikan. Langsung. Sebentar Muhammad, sebentar. Langsung. Setiap kiai berdiri minggu pesi. Sekejap langsung ngalak pesi. Padahal itu kejadian itu dilihat oleh orang-orang kafir. Congok pak. Orang-orang kafir teronyong Abu Jahal senokol kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teronyong ternyata yang terjadi ketika diancam oleh Rasulullah langsung ngeter Abu Jahal, langsung eboki pesena. Ketika itu juga orang-orang kafir gelak, ya Abu Jahal, baen mek takok ke Muhammad Abu Jahal. Masa bene gertak di Muhammad langsung nyawar utang aja. Apa can Abu Jahal? Mon beun tahu, mon beun ngatela, apa saya katela bingkok pasti ben lebih takok daripada engkau. Soong kun engkau ngatela, wajahnya Muhammad ini bener wajah Muhammad. Araupa bair ya. Bair. Araupa cetak ke untah siap mun kok ngocak enjok tak ada pesena siap ngakan langsung. Metak ngeterang kok langsung bagi pesena aja. لذلك من عاش محبا عاشقا لهذا الحبيب عاش مثله قويا شجاعا صلى الله وسلم عليه وعلى اله. Oleh karena itu siapa yang hidup cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neroh kelakuan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan hidup berani. Tidak ada yang ditakuti di dunia ini. فنسأل الله أن يفتح قلوبنا لدخول هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan hati kita untuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن يمزج أفعالنا وذواتنا ودماءنا بمحبة صلى الله عليه وسلم عليه. Allah berikan rezeki kepada kita, kelakuan kita semuanya, anggota tubuh kita, darah kita mengikuti Rasulullah. فإن من سكن رسول الله في قلبه يكره المعاصي يبغض المعاصي ولا يميل إلى المعاصي أبدا. Barang siapa yang hatinya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia akan benci kepada maksiat, dia akan jijik melihat maksiat. وأفضل من ذلك كله أنت تسكن في قلبه صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim. Yang lebih afdal daripada itu, sampean menghidupkan Rasulullah dalam hati sampean, itu bagus. Tapi yang lebih bagus dari itu adalah sampean ada dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق وكمال الإنابة وجزا الله أصحاب هذا المجلس أستاذ ما شاء الله علي مسعود وحبيبنا رضا وأستاذ أنور سبب وجودنا في باسروان جزا المرتب لنا جزا الله الف خير. نسأل الله صاحب المجلس إن شاء الله نسأل الله يكرمه ويعينه ويفتح عليه ويجزيه خير عنا خير الجزاء ويجعلنا وإياكم عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن فضلنا وإياكم من الفتن ما ظهر من البطن ويفتح قلوبنا لمحبته محبة حبيبه ومحبة أهل بيته ومحبة صحابة نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم ويرعانا برعايته يحفظنا بحفظه ويسعدنا سعادة أبدية ويختم أعمارنا بخير ويقبل العشر المقبلة عليه وعليكم وقلوبنا مفتوحة لمحبته ومحبة نبيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Menabi beda salah kelerona terjemah dan kula nyon seporah sita dak betesa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. يا رب من كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا يا رب بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا دم هوانا إن أراد
إخوانا يا رب ما كتواصفا بمحمد يغفر لنا يا سامع